Ang aking next na palaro ay bibigyan ko uli ng 5,000 yung mananalo. Joke lang. 50 pesos lang pala. Ang unang makatalo sa akin sa Jack and Poy, 1 to 5. Ang una pala si Christian. Pag natalo niya ako, may 50 pesos siya. Pag hindi niya ako natalo, wala siyang 50 pesos. Si Mami. Ang next, si Darling naman. Ano guys, ready na? Game. Si Kuya first guys, Game. Masug ka konti kuya, para makita yung kamay ko. Dito ka konti. Dito ka. First ano yan? First 5. Game. Game. Wait lang kuya, game. 1, 2, 3, go. Bato, bato, picks. Okay, 1 na si kuya. Bato, bato, picks. Bato, bato, picks. All 1. All 1 na kami. Bato, bato, picks. 2 na ako. Bato, bato, picks. Bato, bato, picks. 3 na ako. Bato, bato, picks. Bato, bato, picks. Ang score ay 2-3. Bato, bato, picks. Bato, bato, picks. 3. Oh my God, the score is all 3. Bato, bato, picks. Bato, bato, picks. Ay, 4-3. Parang sad na yung mukha ni Kuya. Bato, bato, picks. Oh my God! The score is all 4. 3, 2, 1. Bato, bato, picks. 50! Ako na 50! And the winner is Kuya. Dahil dyan, meron kang 50 pesos. Paldo daw. Okay. Ang next game natin, Mr. yung na. aking darling na pinakamaganda in the all world. Buka mo na doon. Hindi, magpiplig bato-bato pits kami ni Daddy. Game, darling. And the next is my darling. Ala, tinong mo Game. 3, 2, 1. Nasa mo? Bato, bato, picks. Ay, 1 na ako. Bato, bato, picks. All 1. Bato, bato, picks. 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 Ay, 2-1. Bato, bato, picks. Ay, 3-1. Bato, bato, picks. Ay, 4-1. Bato, bato, picks. 2-4. Bato, bato, picks. Ay, sorry, darling. Wala kang 50 pesos. Okay. Mabuhos.